जय जगन्नाथ। आज आसतु आम आरिसा पिठा तैयारी करवा। एबे तो मकर टाइम घरे घरे समस्त घरे निहाती समस्त आरिसा पिठा करुवे। एमती मुसमुसिया पूरा कोड़कोड़िया आरिसा पिठा जार पसंद से मैंने देखु केते सुंदर मुझे क्रिस्पी क्रिस्पी पूरा ऊपर पूरा क्रिस्पी भितर टिके नरम पूरा आरिसा पिठा तैयारी करिछि। तो जानवा आसतु कौ प्रोसेस रे मुझे सुंदर पूरा कोड़कोड़िया आरिसा पिठा तैयारी करिछि। तो निहारिका किचन को आप समस्त को स्वागत। तो आरिसा पिठार रेसिपी प्रथम नापी आम आगे अरुआ चाउल नवा से मु अरुआ चाउल 1 केजी अरुआ चाउल नहीं भल भाव में पानी रे धोईदे आगे चकटी चकटी आगे तार खराब पानी सब बाद करदे। तापर आम भल पानी देकी बतरिया छाड़ीदे। निहाती आरिसा पिठा 3-4 घंटा निहाती आम चाउल को बतरवा। चाउलटा भल बतरले कुटी भी जीव भल पिठा भी आमर भल हम। एबे आम भल पानी देकी बतरईदे। ये देखो आमर हो गलानी 4 घंटा मुझे बतरई थी चाउल एवं मो बतरी जाइए एमती नखरे एमती दागीदेला भी चाउल पूरा भांगे सागे भांगी जाऊँगी। तो आम जानी चाउल पूरा आम बतरी जाइए आम आउ धोया पड़ोनी। एवं छांकी नवा गोटे जाड़ी नवा आम देखूँ यहीपरी मुझे छांकुणी नहीं से आम चाउल को छांकी नवा। सब चाउल को आगे छांकी नेले पानी टिके भलसे निगड़ी जीव। तापर जाइए आम कुटा। आप चाहिए जब मेसिन देवे कि तथापि मेसिन देले भी एमती उदा चाउल देवे सुखिला चाउल जमा देवेनि। सुखिला चाउल आरिसा पिठा भल हुए ना। एबे सब छांकी नेले आम चाउल को 10-15 मिनट छाड़ीदेले टिके पानी निगड़ी गलापर यहीपरी गोटे सुखिला लुगारे मेलईदबा। जहाँ आउ टिके हाथ को ओदा ओदा लगुव चाउलटी टिके लुगारे मेलईदेले खाली अध घंटे मेलैबा बेसी समय मेलैबानी। तेले चाउल आमर ठीक पागर चली आसो। ये देखो एबे आमर सुखी गलानी हाथ को आउ पानी लगुनि। एबे ताको आमे मिक्सर जार रे देकी ताको कुटी आनिबा। बेसी समय सुकेइबानी कि खरारे भी सुकेइबानी घर भितर खाली टिके एमती लुगारे मेलै देले संगे जहाँ टिके पानी टाणी नब तापर आमे कुटी आनिबा। एबे आमे मिक्सर जार रे कुटी आनले सब। देखो चूना पूरा आमर हो जाइए टिके भी खदड़ा नहीं सब चूना हो जाइए से मुझे चलाऊ ना। आपको जदि भल से कुटी हो तेबे चलेबे। मोर पूरा ग्राइंडिंग हो जाइए पूरा प्लेन हो जाइए मुझे चलाऊ ना। टिके हाथ में यदि गोटा गोटा रही एमती भांगी भांगी देले हो चलैया पड़ोनी। एबे सब चूना मु कुटी आनिली। एबे आमे गोटे कड़ाई बसैकी से गुड़ दबा। आज गुड़ रे आरिसा पिठा करी से 500 ग्राम गुड़ नहीं आम गुड़ देदेबा। से आउ पानी देवाई पड़ोनी जेहेतु मुझे बाहुणी गुड़ नहीं। देखो गैस ऑन कले टिके तरलबार लगे सब पानी भाया होगला से पानी देवाई पड़ोनी। जी सुखिला गुड़ नहीं पानी देवाई पड़ता। एबे आमर फुटवा स्टार्ट हैलानी। देखो फुटवा फुटुची एमती आम खुशुणी हो आम गोटे चटू हो ताको एमती बोले बोले दबा मझे फुटिया छाड़ी देइए। पाग आमर आरंभ हो भल भाव में देखु। आउ जदि पसंद आसूची तेबे लाइक कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करदे। मुझे खसा पकईदेली भल बास्ना भी हम से खसा देली टे भाजी देती आउ टे अलैच दौचे टे गुजराती गुंड देदेबा। पिठाटी आमर खाइले पूरा बास्ना बहुत सुंदर आसो से मुझे खसा आ गुजराती गुंड देली ता सांग को आउ टे जुआणी नहीं जावा। आम जिते पिठाटी खाइबा से टे खसा और जुआणी तार टे कामुड़ी देले दांत तार बास्नाटा भी भल आसो से जुआणी भी टे पकईदेली 2-3 चामच। एबे आमे पाग होइछि कि नाही टे देखिया ताटिया टे काढ़ी आनिबा। पानी टे देकी ताटिया टे काढ़ी की देखिबा। ए देखंतु हमर हेई आसिलानी पूरा एमती देखिबे टे पूरा गोल ठंडा पाइला माने पानी रे पड़ला माने पूरा गोल से चॉकलेट भड़िया हो गला। एबे आमे जानले हमर पाग हो जाइछि। आमे एबे गैस को बंद कर दबा तापर चूना दबा। गैस आ ऑन करके रखिबानी पाग हमर पूरा हो जाइछि। आमे बंद करला परे तळ को आपण उल्हे आनिकी देबे नाही तो सेही ऊपर भी आपण देई पारंती किंतु गैस बंद कर देबे। एबे आमे चूना दबा केतिकी चूना लागिवो सेतिकी देकी दबा सेतिकी दबा। बेसी चूना देले भी आरिसा पिठा ठीक हुएनी सेतिपई पूरा माप अनुसार दबा। एपरे गळई गळई दबा एपरे चूना भी दबा। एते सुंदर वीडियो देखिया पई आपण प्रथमे सब्सक्राइब कर दियंतु आ जदि फेसबुक पेज रे देखुथबे फॉलो कर देबे देले आपण पाखक नुआ नुआ वीडियो सब पहुंची जीवो। एबे देखंतु टिके टाइट हो गलानी फास्ट टिके पानी पानी लागुथला
ଏବେ ଆମର ଯେତିକି ଚୁନା ଆମେ ସେତିକି ଦରକାର ଦେଉଛେ। ଲାଷ୍ଟରେ ଏବେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଚୁନା ଦେବେ। ବେଶୀ ଚୁନା ଦେଇଦେଲେ ପୁଣି ଅଧିକା ଚୁନା ହେଇଗଲେ ସିଏ ପିଠା ବି ଠିକ୍ ହେବନି। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସୁଣିରେ ଏଇପରି ଟିକେ ନାଉଟିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତ ଆମର ଏବେ ଆଉ ଚୁନା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ପୁରା ଖୁସୁଣିରେ, ଆଉ ଲାଗୁନାହିଁ। ତ ମୁଁ 1 କେଜି ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚୁନା ରହିଲା, ଆଉ ସବୁ ଲାଗିଗଲା ଏଥିରେ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପିଠା କରିବା। ଏମିତି ହାତ ନେଇକି ଆଗେ ଟିକେ ତେଲ ହାତ ହେଇଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଖଳିଟାକୁ ନେଇକି ହାତରେ ଏମିତି ଟିକେ ଚାପିକି, ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ତେଲ ଝରିକୁ ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ତେଲେ ଆଉ ଜଡ଼ିବନି ହାତରେ। ଆମେ ଏମିତି ଥାପି ଥାପି ଦେବା। ଗୋଟେ ପତ୍ର ନେବେ, ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇଯିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଝରି ଥିବ ଏମିତି ଝରିକୁ କାଟିକି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖସା ଦେଇ ଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖସା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଉପରେ ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦେଲେ ତାପରେ ପିଠାଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ପାଟିରେ ବାହାରିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ବି ତା'ର ଆସିବ। ଧଳା ଖସା ମୁଁ ଏଥଲା ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କଳା ଖସା ଥିବ ସେଟା ବି ଦେବେ, ତା'ର ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ସେଟାର। ଏଇପରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ଉପରେ ଟିକେ ବୁଣି ଦେଲାକୁ ଏବେ ଆମର ତେଲ ତାତିଗଲାନି। ପିଠା ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଆମର ଫୁଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଯେହେତୁ ଆମର ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବେ ତେଲକୁ, ତାପରେ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବେ। ବେଶୀ ଆଞ୍ଚରେ ଆକୁ କରିବେନି ପିଠାକୁ, ନହେଲେ ଭିତରଟା ହେବନି, ଉପର ହେଇଯାଇଥିବ ଭିତରେ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାନି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆର ପାରିକି ନଉଟେଇ ଦେବା। ଏମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କହିଲି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଦେଖିବେ, ପିଠା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପୁରା ମୁସମୁସିଆ ପିଠା ହେବ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଖୁସି ପାଇବେ। ଯଦି ନରମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ପିଠା, ତେବେ ଟିକେ ମୋଟା କରିକି ଆପଣ ପକାଇବେ, ଦେଖିବେ ନରମ ବି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ପୁରା କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ଟିକେ ପିଠାଟାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ପତଳା କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଗରେ ମୁଁ ଖଳି କରିଥିଲି ସେଇ ପାଗରେ କରିଲେ ଦେଲେ ପିଠା ପୁରା ମୁସମୁସିଆ, ପୁରା କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତଳ ଉପର ହେଇଗଲାନି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ମୁଁ ରଖିଛି। ଏବେ ଆମେ ଛାଙ୍କି ଆଣିବା, ସବୁ ଛାଙ୍କୁଣିରେ ସବୁ ଛାଙ୍କି ଆଣିବା। ତାକୁ ଟିକେ ତେଲ ନିଗିଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଙ୍କି ଆଣିକି ଟିକେ ଏମିତି ଆଗେ ଟିକେ ତେଲ ବହୁତ ଟାଣେ ଆରିସା ପିଠାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ରଖିବା ଯେମିତି ତେଲ ସବୁ ନିଗିଡ଼ିଯିବ। ସେହିପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଥିବ ସେମିତି ଟିକେ ଆଞ୍ଚ ଦେଇକି ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ତାପରେ କମେଇବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପକାଇଦେବା। ଆପେ ସିଏ ଫୁଲିକି ଉଠିଯିବ ଉପରକୁ। ଗୋଟେ ପକାଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଫୁଲିକି ଉପରେ ଭାସୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଖସା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଝଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ୁଛି ତେଲରେ, ନହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଉପରେ ଜଡ଼ିକି ବି ରହିଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆରିସା ପିଠା ଘରେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୁଡ଼ରେ ଆରିସା ପିଠା କରନ୍ତୁ ବା ଚିନିରେ କରନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, କାହାକୁ ବି ଚିନିରେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଗୁଡ଼ରେ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖସା ପୁରା ଉପରେ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଦେଖା ବି ଯାଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଗୁଡ଼ର ଆରିସା ପିଠା ଆପଣ ଏହିପରି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇଦେବି ଭିତରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟିକେ, ଯଦି ଭିତରେ କଞ୍ଚା ରହିଯାଇଛି କି ନାହିଁ, କି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭିତରେ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ମୋଟା ସାଇଜ୍ର କରିଥିଲି, ଯାହାର ନରମ ଦରକାର ସେ ଟିକେ ଏଇଭଳିଆ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରା କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ କରିବେ ତାହେଲେ ପତଳା କରିକି ମୁଁ କରିଛି, ଦେଖିନେବା ତା'ର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘଷିଲେ ବି ପୁରା ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଟାକ ପୁରା ମୁସମୁସିଆ ହେଇଛି ଭିତରଟା। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ଆପଣ 1 ମାସ 2 ମାସ ଯେତେ ଦିନ ରଖିଲେ ବି ପିଠା କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି। ଏହିପରି ଡିବାରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଇଦେଲି, ଯେହେତୁ ତେଲ ବହୁତ ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ତେଲ ବାହାରିଲେ ବି କାଗଜରେ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଡିବାରେ ସବୁ ପିଠାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ କାଢ଼ିକି ଖାଇବେ। ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ଟାଣ ହେଇକି ଥିବ, ଟୋଟାଲି ଟିକେ ବି ଖରାପ ହେବନି ଏମିତି ପିଠା ରଖିଲେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣି ମାରିକି ରଖିଦେବା ଏମିତି। ତ ସବୁ ଡିବାରେ ପୂରେଇକି ଏମିତି ଢାଙ୍କୁଣି ମାରିକି ରଖିଦେଲେ ଏବେ
2 ମାସ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିପାରିବ। ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆରିସା ପିଠା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।